Mama, no Diko and Maigay, ka Fokani Soma. Never to go with it. Border, Jonah, Nebentigado, Info Matin. Fasreba no la rédaction, Border, a co Jiribado Binatuni, a co Dumbena Duje Kando, Kunun Tene, no Bena Marcicalo Clemogan Kelema, Border Sanan Gushira, no ye Sumelu Bube Maiga, Belebele, Iba Foku Jiriba Ayida, Border Mini Abitalicanicane, ne Mamima Banalima, Itna Bantalima, Sigatula. Fatreba ko Johnny Reyes Sumelu Bube Maiga, Sumelu Bube Maiga a Bangira Jean Kalo Cléchekin, 1954 Gao, Sumelu Bube Maiga, Border a Wulile Ninga Kalonke, Bogari Ibaye Kafo Juna, min koni bara misana donano oye, o de ye min koni sécurité d'état, jamana kunafunu ka bela jele segasege, ninka bla jamana kuntiki ka dangana kono. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen Sumelu Bube Maiga a dɔnna ni ministériya ye fo ka taa se a ka tɔn yɛrɛ sigili n'o ye Asuma CP Fasiriba ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Bokar Tarawele a ko min ye Sumelu Bube Maiga ye a kɛra jamana premier ministre kɔrɔ ye ka kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛ a ko Sumelu Bube Maiga min ye Mali kalan tɛmɛn'o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a ye journalistya kalan kɛ n'o ye université Cheikh Anta Diop Dakar Sénégal jamana kɔnɔna la o kuncɛlen kɔfɛ Bokar Tarawele a wulila ni ka taa Faransi ni ka taa dafa kalanw fana boloda min kɔni munumunu salo jan a y'o kɛ Faransi ni ka Faransi dɔn ka dɔnna kari Bokar Tarawele Fasiriba ko a ko Sumelu Bube Maiga a seginnen ka don jamana kɔnɔna la a ye wuli ka jɔ kɛ min ye fanga kɔrɔ min tun bɛ a na waati n'o ye san 1987 maa min tun bɛ général Musa Tarawele Sumelu Bube Maiga ani Musa ka hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ san 1991 a ma ɲa min ko général Musa Tarawele ka fanga dafirila cɛba minnu bolo di ɲɔgɔn ma ni ka Musa ka fanga dafiri a ko a don in kama Bube b'o camancɛ la Sumelu Bube Maiga Bokar Tarawele Musa ka fanga dafirilen jɛrɛjɛkulu min sigira n'o ye CTSP Amadou Toumani Touré capitaine a don in kama Bokar Tarawele min kɔni ye Amadou Toumani Touré ba ye k'a fɔ ale y'a ta ni ka chef de cabinet ye min ye transition ye o kun cɛra san 1992 min ye Bube ye Bokar Tarawele i b'a ye k'a fɔ min ye Adema PSG o tɔn nana sigi sen kan Bube ye ale kɛra ɲɛma dangan ye Bube ye a kumakan min mɛn Adema PSG kɔnɔna la Bokar Tarawele o fana tɛmɛnen ko ka bɔ yen min ye Bube ye Alpha Umaru Konare ale y'a ta ni ka chef de cabinet ye Bube ye a sigira fanga kɛrɛfɛ tuguni min ye 1993 Bokar Tarawele Bube ye ale kɔni taara ni ka kɛ directeur général ye sécurité d'état kɔnɔna la san 1993 a kɛra SE o ɲɛmaaba ye Bube Maiga Bokar Tarawele jamana kunnafoni dogodogoni kɔnɔna bɛɛ lajɛlen bilala ka dangana kɔnɔ a ko k'a ye baara caman boloda ni k'a ɲɛsin président Alpha Umaru Konare ma maa minnu tun bɛ janfa la k'u bɛ Alpha ka fanga dafiri Bokar Tarawele a donna Alpha n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ni ka Alpha ka fanga kologirinya a ko Mali kunnafoni bɛɛ lajɛlen tun bɛ Bube ye a tɛgɛ kɔnɔna la Fasiriba ko min ye Bube ye a ka baara kɔni kun cɛra min ye sécurité d'état kɔnɔ ni ka ta k'a kɛ ministre ye Bokar Tarawele maa min ka fanga kɔnɔ o de ye Mande Sidibe o tuma min ye Bube ye a taara ni k'a kɛ kɛlɛkɛcɛw ka ministre ye n'o ye forces armées ani an ka kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw Bokar Tarawele olu ka ministre a kɛra o ye san 2002 Sumelu Bube Maiga Bokar Tarawele a y'i kanabɔ min ye Adema PSG kɔnɔna la o tuma k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye wulikajɔw nana boloda ani maa min ni ɲɔgɔn cɛ o de ye Alamayinana Soumaïla Cissé a don in kama Adema PSG tɔndenw ko o bɛ Soumaïla Cissé de fɛ ka tɛmɛ Bube kan o tuma a ma ɲa min kɔ sa Bube kɔni a ye mangoya sɔrɔ Bube ye wulikajɔ kɛ Bokar Tarawele min kɔni maa caman ye olu kɔni tugura nɔfɛ a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye Bube a n'a nɔfɛmaw Adema PSG maaw ye sɛbɛnfura dɔ bɔ o tuma ni k'u gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔ Fasiriba ko min ye san 2006 ye i b'a ye k'a fɔ Amadou Toumani Touré ale kɔni min ye ale ka wulikajɔ ye Bokar Tarawele i b'a ye k'a fɔ ale ni Sumelu Bube Maiga u nana u disi da ɲɔgɔn na min ye san 2007 o kalafili kɔnɔna ye o tuma Bube ye ale kɔni nana jateminɛ k'a fɔ sa o tuma waati min tun ŋaniyalen b'ale bolo waati sera a k'a yɛrɛ ka tɔn sigi a yɛrɛ ye Fasiriba ko don in kama Bube ye a bɛ gɛn ka bɔ Adema la tuma min na ani maa minnu gɛnna ɲɔgɔn fɛ o dɔ ye Isa Jara ye Ibrahima Kantao
Binta Yatasai, Umar Aga Elmedi. Nous bela jelen gwana ɲɔgɔn fɛ. Parce que ba ko Bokar Traoré Bube ale kɔni wuli ka jɔ kɛ. I b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Ibrahim Boubacar Keita, Bokari o y'a wele ka na tuguni ni k'a gɛrɛ a yɛrɛ la k'a kɛ kɛlɛkɛcɛw ka ministre ye. O fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, Bokar Traoré min kɔni wuli ka jɔ min kɛra san 2014 min ye premier ministre Moussa Mara ye, ale ye wuli ka jɔ min kɛ ni ka taa Kidali, Bube kɔni y'i yɔlɔ ni ka bɔ gouvernement kɔnɔna la ni k'a ka baara bila sɛbɛn da tabali kan. Bube Maïga, Bokar Traoré Ibrahim Boubacar Keita tilala k'a wele ni k'a kɛ chef de cabinet ye. Bokar Traoré o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni k'a kɛ premier ministre ye. O de premier ministre kɔnɔna la wuli ka jɔ nana kɛ Bube Maïga nɔfɛ k'a yira k'a fɔ min ye sobanda o ko sago Bokar Traoré wuli ka jɔ minnu kɛra n'u ye maa 100 ni maa 60 fa o kuma k'a yira k'a fɔ jalaki bɛ Bube de nɔfɛ min ye société civile ye ka fara parti politique dɔw kan olu ye mankan duuru Bube nɔfɛ a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye ko fo Bube ka walan sɛmɛ Bube ka walan sɛmɛ Ibrahim Boubacar Keita ye a ɲi ɲimi o kuma k'ale jigi belebeleba dɔn nka n'a ma ɲa min kɔ ale ka fanga walima Bube ka walan sɛmɛ ale bɛ ɲɛna ta o kuma a ka fanga la ni ka Bube bila o don in kama o kuma Bube kɔni i bɛ ka y'a fɛsɛfɛsɛ ka bɔ a la Bokar Traoré fasiriba ko utukalo tile 26 san 2021 o kuma ala ka latigɛ nana Bube yɔrɔ min ye Bube ye fanga y'a wele k'a yira k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ ka pankuru sanni ko Mali kɛlɛkɛcɛw ka minɛnw sanni ko sɔngɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ a kɔnɔna la o kuma Bube y'a kɛra ka sɔrɔ ale bolo bɛ fanga baara la o kuma a kana a ka ɲɛfɔli kɛ sabu a yirala k'a fɔ yuruguyurugu caman de kɛra kɔnɔna la min ye surfacturation ye min tɛ min sɔngɔ ye k'o da u kun faso nafolo ko maa tɛ se ka buruja k'i sigi ten koyi a kana ɲɛfɔli kɛ min ye Bube ye a welela Bokar Traoré a welela don min na o don bɛɛ u y'a bila wo kɔnɔ n'o ye Bamako kasobonba ye o kuma Bube ye farigan nana minɛ a bɛ taa ni ka segin bolo la ni kɛnɛyaso ni ɲɔgɔn cɛ a ma ɲa min kɔ kunu ala ka latigɛ nana kan Bube ye diɲɛ to ala ka hinɛ fasiriba ko Bokar Traoré min kɔni Bube ye an bɛ don min na ko bisa ale kɔni kɔ don diɲɛba in na ŋaniya minnu tun b'a kɔnɔ ni ka kɛ jamanakuntigi ye o ŋaniya kɔni ko banna nin yɔrɔ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate info matin maaw ka fara fasɛrɛjɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ i yɛrɛ ka kunnafoni k'u dafa n bɛ n tɛgɛ don ni sɛbɛn min bɛ bɔ o de ye soir de Bamako ye Bamako wula o fana a kuma bɛ min ye Sumahila Bube Maïga ala ka hinɛ ko wa ko n'i y'a ka ko ta k'a lajɛ min ye Umaru Ongoyiba ye ale de kumana a kan fasiri kɛbaa ye o ye a ko waatini min na o bɛ nin fasiri kɛ nin sɛbɛn gafe in sanfɛla la ko o y'a sɔrɔ ko min ye Sumahila Bube Maïga ye a fatulen kunnafoni bɔlen kɔ ka jɛnsɛn ko a su k'a kun ma di a somɔgɔw ma fɔlɔ ko n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye anw ka nin premier ministre kɔrɔ ye n'o ye Sumahila Bube Maïga ye a fatula ka si to san 68 la n'i y'a ta k'a lajɛ a bangena ka bɛn juin kalo dɔ tile 8 ma san 1954 min ye jamana kɔgɔdugu yanfan ye Gawo kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ yen wa n'i y'a ta k'a lajɛ jɔyɔrɔ kunba caman bɛ yen i n'a fɔ i yɛrɛ da tul'a la cogo min na min ye yan'a ka jɔyɔrɔ ninnu kɛ a ye kalan minnu kɛ o kalan dɔ bɛ tali kɛ min ye centre d'études de sciences techniques ye et de l'information ye n'o ye CSD de l'université de Dakar ye Cheikh Anta Diop n'i y'o ta k'o lajɛ o baalen ko a taara munumunu salo kɛ Faransi jamana kan ka se ka taa dɔ fara kalanw kan ani jɔnjɔn min bɔra n'o ye diplôme o de ye diplôme d'études supérieures spécialisées ye n'o ye DSS ye wa min ye diplomatie administration ye a y'o fana kɛ min ye organisation internationale ye min kɔni n'a y'i sen don o baaraw fana na k'o kalanw fana ta ni k'o dasi ka t'o da wa n'i ye maa kofɔlen in ta k'a lajɛ min ye premier ministre ya ye a ye sécurité d'état o ɲɛmaaya bulon o tala ka kalifa a la wa ka kɔ o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Amadou Toumani Touré a donnin kama san 1991 la i b'a ye k'a fɔ lieutenant colonel Amadou Toumani Touré o y'a wele ka fara a ka cabinet baarakɛlaw kan min ye CTSP ye n'o ye communauté de transition pour le salut du peuple ye o fana o baaraw ɲɔngiri la san 1991 ka taa se san 1992 ma o baalen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka politikitɔ min bɛ yan n'o ye Adama PSG ye a fana a ile kɛla sababu ye k'o tu tigɛbaaw ni k'o dɛmɛ k'o baaraw kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye membre fondateur ye i b'a ye fana min ye Alliance pour la démocratie au Mali parti africain pour la solidarité la justice
n'o ye Adama PSG ye a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen boloda min ye jamanakuntigi kɔrɔ Alifa Umaru Konare o fana o kɔni y'a wele k'a kɛ chef de cabinet ye o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ a tilala ka suganti i n'a fɔ n da tun la cogo min na directeur général de la sécurité d'État o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛla ni ka taa fori wa n'i y'a lajɛ min ye Sumaworo Bubey Mayiga ye a ka nin wele ka taa bila kasoba kɔnɔna na bana ka tila ka juguya somɔgɔw ka se ka kulekan bɔ ka ɲɛsin transition marabaw ma k'a fɔ a ye ɲama ka karisa Sumaworo Bubey Mayiga k'o di an ma an ka taa n'a ye jamana kɔ kan ni ka se ka taa furakɛ i b'a ye k'a fɔ min ye transition maaw ye fasilikɛbaa ka fɔ la o ma kala don ɲina ka bɛn ni a ye bawo kɔrɔfɔ caman bɛ Sumaworo Bubey Mayiga nɔfɛ min kɔni kɛla sababu ye a yɛrɛ ka kuma dɔ y'a se a ma bawo a taara sigi kɛnyɛrɛye jabaraniso dɔ sanfɛla la k'a fɔ min ye anw ka kɛlɛcɛw ka minɛnsan ye n'o ye équipement militaire sali ye ka taa se min ye jamanakuntigi o ka pankuru a b'o minnu n'a bɛ don o kɔnɔ ni ka yaala jamana ni jamana o sali ko tun bɛ dibidibi la o ko bɛɛ lajɛlen ma se ka fɛnsɛn wa min ye Sumaworo Bubey Mayiga o ɲininkali bɔ ka sɛmɛ a la nin kɛnyɛrɛye jabarani sanfɛ i b'a ye k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye o dossier ye wa ko an tɛmɛn'o kan koyi min ye affaire classée ye a ko o dossier kɛla o ye o kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka cour suprême ye o maa min bɛ a ɲɛmaya la donni kama o kɔni bɔra ni ka laseli kɛ anw ka wari tɛmɛ 1 kan o dugujɛ bɛɛ wele bilala Sumaworo Bubey Mayiga ma ni k'a kɛ worobaya ni ka taa kɔsɛbɛ ka sɔrɔ n b'a la min ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a ka kɛnɛya dankarikɛla o la min ye a ka sɔrɔli donbaw ye ka taa se a yɛrɛ ka denbaya tigilamɔɔw ma min y'a ka politikitɔn maa kologirinw ye nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka kulekan bɔ ka ɲɛsin transition maaw ma u ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka maa kofɔlen in tɛgɛ ka bɔ a kan na a ka t'i furakɛ ka segin ka na bawo min ye Qatar jamana ye a kun kan ka t'i furakɛ ye wa min ye transition ɲɛmaaw ye u ma sɔn cogoya si la ni k'i bolo bɔ maa kofɔlen in kan na wa min ye Sumaworo Bubey Mayiga ye a kɛra i n'a fɔ don n'a dugujɛ dɔ de bɛ dankari bɛ kɛ a ka kɛnɛya na min ye fanga min dun b'a la n'o bɛ wele ko poids camanba de bɛ kɛ dɔ la ka nkalon ka bɔ o la anw ka kɛnyɛrɛye furakɛliso min n'o bɛɛ yan n'o ye Amudalayi Seye kɔnɔna na o kɔni a kɔni labanna a tilala ka taa da yen de min kɔni a fana k'a dalen to yen i b'a ye k'a fɔ kɔlɔsili suguya bɛɛ lajɛlen kun t'a mɛn ka ɲɛsin a ma min ye a kana na den k'a fɔ k'a bɛ boli min ye Sumaworo Bubey Mayiga ye somɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ transition maaw ko n'aw ma janto bɛɛ ni maa kofɔlen maa t'a laɲini n'a tola nin na ka fatu aw bolo a bɛ kɛ aw ka su ye dɛ wa min kɔni Ala y'a ka baara kɛ kununko k'a si to san 68 la min ye Sumaworo Bubey Mayiga ye a kɔni ye baara caman kɛ anw ka jamana kɔnɔna na a y'a jɔyɔrɔ fin politiki bunaaku kan wa min ye maa caman ye jamana in kɔnɔ seleke 4 na i b'a ye k'a fɔ maa caman kun bɛ maa kofɔlen ye u kun bɛ siran a ɲɛ bawo maa do a ka kuma man ca wa n'a kun ye fɛn min fɔ o tɛ wuli maa min do n'a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin fɛn min ma a b'o baara kɛ ka sa hakɛ la nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ histoire de Bamako kɔnɔna na Umaru Ngouiba a ka fasiri Bakari Tarawele ne bɛ n tɛgɛ don ko kura Kayima 2ND fasiriba n'o ye Umaru Tarawele Baru kolontigi ye Bakari Tarawele a ko Emmanuel Macron Faransikaw ka jamanakuntigi Bakari Tarawele min ye CEDEAO ye n'o ye farafinna tilebiyanfan ka jamana 15 mun bɛ yen olu ka jɛrɛjɛkulu o ɲɛmaya ko nɛgɛ tile e ko o de tɛ Macron bolo de cogo di fasiriba ko o ma faransikɛla farafinna jamana dɔ ye o ye wulibali ye dɛ ayiwa bolo min b'a di y'a ye o de bɛ sanfɛ Bakari Tarawele fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ CEDEAO Bakari Tarawele olu kɔni b'u da fa mugu jalan na ka sɔrɔ a ɲigin ji t'u da kɔnɔ u jigi kɔni bɛ jamana min kan o de ye Faransi kɔrɔni ye min ye Emmanuel Macron Bakari Tarawele n'ale kɔni ye min fɔ a tɛ b'o la fiyewu fasiriba ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali ni CEDEAO cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ Bakari Tarawele n'i ye Emmanuel Macron ka kumaw bɔ a la a tɔ b'i den kɛrɛfɛ fasiriba ko a ko min kɔni ye datugu min taara ka Mali sɛgɛrɛ n'o ye embargo ye Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ maa min y'a laɲini kɛ o ye Faransi ye n'o tɛ min ye CEDEAO papier minnu bɛ yen a t'a si kɔnɔ ni ka dancɛ kɔni ka datugu jamana wɛrɛ da la nka ka dancɛ datugu Mali da la ko dɔwɛrɛ tɛ ko Faransi ka dangana jugu don ayiwa u b'a ye u ɲɛna fasiriba ko a ko min ye ko ye dɔ bɛ ka fara kan ka taa fɛ ko ye musokɔrɔnin ma k'i ka suwa bɛ ka da fara nanga dɔ k'o ka fara kan Bakari Tarawele a ko tɔ bɛ ka ko ye min ye Emmanuel Macron a bɛ mun de nɔfɛ Mali ko tɔ la sa ɲininkali maa b'i sigi k'o lajɛ ni ka tila k'o lamɛn fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ juma tɛmɛnen ye CEDEAO a ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka na Mali kɔnɔna la n'o ye Nigérikaw ka jamanakuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan ye ni ka na Mali ɲɛmɔgɔw la
kuma ɲɔgɔnya Bɔkari Tarawele dɔ kɛra tani ka segin na an ka bɛn ko la ten sa nin ko in a nege t'an si la jamanadenw tɔɔrɔ la min ye CEDEAO cɛbaw yɛrɛ tɔɔrɔ la Mali dɔrɔn tɛ tɔɔrɔ kɔnɔ koyi Mali ni jamana 7 mun bɛ dancɛ bɔ 4 bɛ CEDEAO kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kule la Bɔkari Tarawele b'a kɛ cogo di kɔji tan anw fɛ yan nka fɛn minnu bɛ bɔ anw fɛ yan ka taa maa wɛrɛ fɛ yen walima an bɛ taa fɛn minnu ta maa wɛrɛ fɛ yen o bɛ miliyari kasabi de kofɔ n'o tigɛra olu la jagoya k'u fana bɛ kule bɔ parce que b'a ko Bɔkari kulekan kɔni a duruntulen bɛ min kɔni ye CEDEAO jamana minnu bɛ yen n'u ni Mali bɛ dancɛ bɔ n'i ye Segu ye bi tarata tile tɛ bi ye Bɔkari Tarawele n'u ma barrière ta ka bɔ yen o kuma sigi kɛmɛ k'u lajɛ a bɛna kɛ don jumɛn Goodluck Jonathan ko min ye jamanakuntigi ma n'o ye colonel Assimi Goïta an ka bɛn nin ko in na min ye Nana Akufo-Addo ale min ye CEDEAO ɲɛmaaba ye min ye Macky Sall ye ale min ye Union africaine o président ba ye u ye n ci kana tuguni o kuma hali bi bɛ ko min na o ma ban o kuma kana da yiri la o kuma ko CEDEAO ye min don na tuguni kana f'i ye o de ye k'a daminɛ san 1 n'o ye kalo 12 ye ka taa bila san 1 ani kalo 4 na o kuma ko zena o ye CEDEAO ka hakilina laban ye o kuma min ye colonel Assimi Goïta ka hakilina ye mun ye colonel Assimi Goïta ko o kuma k'ale ka hakilina ye san 3 ye u y'u sigi k'a tɛrɛmɛ ni ka hakilinaw ta ka dɔ bɔ ka dɔ dɔn wara ma ɲa min kɔ min ye Assimi ye a nana kalo 24 na o bɛ san 2 kofɔ CEDEAO cɛbaw ko k'a yira k'a fɔ min ye ciden kɛrɛnkɛrɛn n'o ye Goodluck Jonathan ye o kuma kuma mun donna ale da k'o tɛ san 2 ye dɛ o ye san 1 ye ani kalo 4 san 2 walima san 1 kalo 4 Bɔkari Tarawele joli de b'u cɛ ayiwa an ka surun ɲɔgɔn na sa dɛ o kuma tɔ tora min ye dɔ ka dɔ bɔ dɔ ka dɔ ta parce que b'a ko min ye Assimi ye kɔni a ma bɔ a ka san 2 kan min ye CEDEAO ka ciden fana ma bɔ a ka san 1 kan Bɔkari Tarawele a kɔni a kɔma seginna ka taa nka n'i ye nin nali in lajɛ ka kɔn Goodluck Jonathan ka nali cɛ Mali kɔnɔ juma don alamisa don Emmanuel Macron k'a ye kuma dɔ fɔ koyi a ko Mali ɲɛmɔgɔw b'a y'u ɲɛna o kuma Bɔkari k'u ye sa ta kumɔ min ye ale ka jamana kunnafonidiso 2 Bɔkari Tarawele n'u bɛ kunnafoni kumaw lase Mali kɔnɔna la n'o ye RFI ale ni France 24 ye o kuma ko mun na tuguni Mali gouvernement min bɛ yen ni jamanadenw ma fanga sigi sen kan o kuma ko bɛ tila k'o datugu o y'o datugu ka da kun jumɛn kan o kuma ko tɔ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ ne ko Mali ye Faransi ye wa walima Faransi de ye Mali Mali ye Mali de ye Mali ye Mali ye ne kɔni ma nin faamu wa ka Emmanuel hakili jigin fɛn dɔ Ukraine ni Russe bɛ kɛlɛ min na a ma Russe ka an ye min k'u la ni a ma Russe ka télévision so datugu a fɛ n'i ye min kɛ cɛw tatɔla la u sigimatɔ la i b'i sigi o kan dɛ siga t'o la Bɔkari Tarawele Emmanuel Macron ko k'a bɛna fɔ Nana Akufo-Addo ye hali bi ko juru tɔ numu yobalen bɛ dɛ k'a ka samantan k'ale kunkolo ko Faransi de tun bɛ CEDEAO ka ni janvier kalo tile 9 tɛmɛlen sanction kɔfɛ ni dɔw tun bɛ k'u dabaramugu bɔ ka jɔ a n'a ye k'an bɛ ka baga Faransi ma tiɲɛ filɛ nin ye dɛ kɔrɔfɔw ma bɔ ka bilen tiɲɛ ni nkalon kɔni kelen tɛ o ne m'a f'i ye ko Faransi ye dibila nafiki a mɛn o mɛn a na sidɔn a filɛ nin ye a dɔnna bi n'Ala sɔnna Bɔkari Tarawele o kuma Nana Akufo-Addo a y'u wele k'o kuma k'a bɛna ci dɔ ma min ye a fa yɛrɛ tɛ dɛ a mɔkɛ ma o kuma k'a k'a lajɛ tuguni juru tɔ ni mun yobalen bɛ Mali da la dɛ mun bɛ yen tugun aw den de bɛ ka aw fɔ taa yan fɛ nani yan fɛ bɔ yan fɛ kana bɔ nin yɔrɔ fɛ farafinna i cɛkɔrɔba an nunjuru de b'u bolo koyi an nunjuru de b'u bolo dɛ wa n bɛ min f'i ɲɛna ne ka kumakan laban bɛɛ lajɛlen tulo bɛ n na n'u kɔni ma sɔn ni san 2 ma san 3 ma tigɛ ka di Burukina ma jɔnni kuma n'o na an bɛ nin yɛrɛ bɛɛ la yɛrɛ Laginɛ ta dama don o la fɔlɔ yɛrɛ a ye dama don o la o bilalen bɛ kɛrɛfɛ n'u ma sɔn san 2 in ma an ka san 5 ta k'an sigi n'a ye kuma banna ni min tɛ sigi Mali kɔnɔ i ka Mali bila banna kɔma Tarawele an k'an sen bɔ UEMOA ni CEDEAO ko la i bolo de dusu la dɔɔni ni ko i ka nɔgɔ i bolo de dusu la maaw tɔrɔlen don Bɔkari Tarawele juru ka yoba maaw ka lafiya n'o tɛ kulekan mun bɛ Mali kɔnɔ bi depuis Ala k'an da don ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn e tɛ so min kɔnɔ e ko e k'o d'u ma o bɛ se ka kɛ cogo ma deli k'a kulekan ɲɔgɔnna mɛn fɔlɔ bɛɛ ka kule ɲɔgɔn fɛ élection bɛ na an bɛna élection dun de wa hali bi an bɛɛ lajɛlen an ka sabali élection bɛ se jamana in fan dɔw bɛ yen a bɛ ko politicien mana ka t'i sen da yen k'i bɛ campagne kɛ ko bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna awɔ tiɲɛ bɛ togo togo an ka sabali hali bi bolo de dusu la n'o tɛ kulekan mun bɛ yen n'a tɛmɛna nin ka wo in ba a bɛ tɛmɛ o kan sa dɛ 9 janvier fo bi mɔgɔ sala wa bari a b'an bɛɛ kunkolo la nin b'a kɔnɔ don o don su bɛ bɔ nka Bɔkari an ka dugawu kɛ u ka bɛn ko la o de da ka di jamanadenw na awɔ an bɛ san 2 nɔfɛ foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la o kuma Tarawele Fatireba ko Bɔkari n'o ye Umaru Tarawele a ko siga kɔni tɛ min na o kuma Bɔkari tiɲɛ kɔni bangera min ye CEDEAO ya nunjuru bɛ Emmanuel Macron bolo n'ale ye bouton piqué ka bila yɔrɔ min na a tɛ ku Alassane Dramane Ouattara la a tɛ ku Nana Akufo-Addo ka taa bila Macky Sall la k'u b'a bɔ Macron ta la musokɔrɔba cɛ n'a ye min fɔ o de bɛ kɛ o kuma ko tiɲɛ bangera kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kayima Inde kɔnɔ a ka bi bɔli don an bɛ taa Mamadou fa cɛ ka pep
k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Traoré, mbala togo bɛ di? Bɔjabate an ka muɲu maa min sigilen bɛ dugumɛnɛ dingɛ da la o sen tɛ a la. A fɔ dɛ. Ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau min ye cadre d'échange des groupements et des partis politiques ye n'i y'u ka kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ e ko mun kan k'u suman tɛ wa nka kɔsada in na o ye laseli kɛ ni nanzarakan fɔlɔw ko communiqué o communiqué n'i y'a ta k'a lajɛ o laseli bɔra ka kɛ mars kalo tile 19 tɛmɛlen san 2022 wa n'i y'a lajɛ fana o da tun bɛ fɛn min na o ko min ye CEDEAO ni anw ka cɛmancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka bɛnbaliya ye e ko k'anw ka cɛmancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ n'u ka ban tɛ wa min ye cadre des partis et regroupements politiques ye minnu y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni sen tɛ nin transition in lataamali la ko wa ko min ye CNT ko a fɔ k'u b'o kɔnɔ fɛrɛ ka dɔ fara jama kan k'o tɛ olu hakilina ye fo ka taa se gouvernement ma ko o fana kɔnɔ fɛrɛ ka dɔ fara ministre kan k'o tɛ u hakilina ye olu kɔni bɛ fɛn min fɛ ɛlɛni min ye élection ye o ka se ka kɛ min ye sɔrɔdasiw ye olu ka taa ka bɔ fanga na o de ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques ye o hamina fana ye o ye o y'a jira k'a fɔ gɛlɛya o gɛlɛya n'i y'a ye jamana in kɔnɔna na ko transition ɲɛmɔgɔw nɔ don ko bawo n'i y'a ta k'a lajɛ transition in a sigi furadama kana bugɔ sisan la ko fɛɛlɛ foyi ma tigɛ u fɛ min ye Seydou Jara ye ka bɔ indicateur kɔnɔna na ale de y'o kɔrɔfɔ bɔ k'a bin a ka lɛseli senfɛ a ka fasiri senfɛ a kɔni kɛn bɛ k'i sɔnni sigi fɛn min kan min ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques ye k'u kɔni ka wuli ka jɔ n'u ka hami tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔdasiw ka fanga bila min ye ɲɛtugu ka yɛlɛ ye bawo ko nin kun kɛn bɛ ka kulekan bɔ o kɛn bɛ ka babalikan dɔ fana ta ni k'o sigi sen kan k'a jira k'a fɔ nin kalo tile 25 nata san 2022 n'o ye mars kalo tile 25 ye k'u na bɔ ka waleya kɛ waleya min b'a jira transition ɲɛmɔgɔw na k'a fɔ olu kɔni n'u ka tɛ kuntilenna na bawo n'i y'a lajɛ k'u kɛn bɛ ka o ye hakilina min da n'o ye bɛnkan ye n'a bɛ charte de la transition ko fɔ k'u kɔnɔ ko finman fara jɛman kan k'u y'a bɛɛ lajɛlen kɔlafɔ o y'a bɛɛ lajɛlen sɔsɔ wa ko min ye CEDEAO ye ko ɛlɛni kɔrɔfɔ min bɔla CEDEAO ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ka ɲɛsin anw ka transition ɲɛmɔgɔw ma k'u kan ka sɔn o ma wa min ye nin cadre d'échange des partis et regroupements politiques ye ko u ka taabolo ye fɛn min ye o de ye an ka jamana sɔrɔ dabolo min ye transition ɲɛmɔgɔw ye u ka taabolo jugu n'u ka hakilinankolo k'a kɛlɛ sabu ye ni ka dadigi kɛ anw ka jamana sɔrɔ dabolo la wa min ye anw ka forobaca bondaw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ la min ye kɛnyɛrɛ ye cakɛda bondaw ye min ye entreprise belebelew ye nin bɛɛ lajɛlen ye jɔ la bawo n'i y'a min ɲɔgɔn na usine tigi tɛ a bɛ marché ni fɛn min ye n'o ye matière principale ye i kan ka fɛn matière première ye i bɛ fɛn minnu sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ k'i ka produit dilan o kɔni k'o sɔrɔli k'o kɛn bɛ gɛlɛya ye hali n'a sɔrɔli b'a sɔrɔ a sɔngɔ ka gɛlɛn wa min ye machine ninnu ye min ye tajiko ye o sɔngɔ o yakubaya la dɔ fara la taji sɔngɔ kan wa min ye kuranko yɛrɛ fana ye o kɛn tɛ nimisi wasako ye jamana in kɔnɔna na min ye wulikajɔ ye k'o kan ka sabati fan bɛɛ lajɛlen na wa ko min ye CNT ko min y'an ka cɛmancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye ko n'u bɛ se bɛɛ CNT ka dɔ fara jama kan ko b'a jira k'a fɔ ko taali ko t'u kɔnɔ koyi ko dɔ man ka fara CNT jama kan fo ka taa se gouvernement fana kɔnɔ fɛrɛli ma ka dɔ fara ministre kan walima ka dɔ don ka dɔ bɔ o kɔni k'o taabolo minnu filɛ nin ye k'o b'a jira k'a fɔ ko taali ko tɛ transition maaw kɔnɔ ko wa k'o hakilina min filɛ nin ye k'a tɛna latɛmɛ olu ɲɛna koyi o kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ n da tul'a la cogo min na min ye mars kalo tile 25 nata ye k'o kɔni o ka kɛ sabu ye transition kura o ka se ka sigi sen kan wa min ye CNT kura ye o fana ka sigi sen kan wa laɲini kɛn bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma ɛlɛ ni olu yɛrɛ de t'a fɛ ka sɔrɔdasi ninnu ye fanga na min ye jamana ɲɛmaya bulon ye o ka taa ka bɔ yen min ye civil lakaw ye n'o ye politimaaw ye olu jɔyɔrɔ ka di u ma ko n'o tɛ k'u nali k'a kɛn bɛ kɔlɔlɔ ye koyi a kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye nka maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima nin politicien ninnu san 30 walima san 30 ni kɔ kabi démocratie na waati kana bugɔ sisan la yalima u sera ka mun de kɛ jamana in kɔnɔna na an filɛ dankan min na politicien ninnu ka taabolo jugu n'u ka jamana nafolo suɲɛ ma s'a ma wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Seydou Jara ye a ko waati ni don nataw kɔnɔna na min ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques ye u ka nin hakilina ye yalima o bɛna waleya wa ka bɛn ni mars kalo tile 25 nata ye ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ kokura a ko k'a mana bɔ da o da la min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye n'o kunnafoni fana kɛ fasiri ye an n'o da lamɛnbaaw tulo kan nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Seydou Jara a ka fasiri don Bɔkari Tarawele dɔnkili min bɛ maa kɔnɔ i tɛ fili o dacogo ɲuman na siga t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura l'observatoire fasiriba n'o ye Alexis ye Alexis Bɔkari Tarawele a ko semaine de marque au Mali Bɔkari Tarawele min ye te Ashura ye Bɔkari k'ale kɔni taara ni k'a kɛ gale ye o kuma k'a jira k'a fɔ ko te duman
te mandi Bokar Tarawele te mun bɛ furakɛli kɛ parce que b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin baara in bɛ boloda san kɔnɔna la ni ka cakɛyɔrɔ belebelebaw Bokar ni k'u ka baara tɛntɛn k'a lajɛ baara kɛcogo ye min fɔ sariya kɔnɔ Bokar Tarawele n'a bɛ ka kɛ ka ɲɛsin o ma gɛlɛya jumɛn bɛ baara la Bokar Tarawele baara yɛrɛ a kungilenna ye mun ye Bokar n'i y'o baarakɛyɔrɔ jateminɛ an ka jamana in kɔnɔ kuncili t'o ban parce que b'a ko a ko jini bɛ n'a bolisira don maa minnu bɛ wulikajɔ kɛ Bokar Tarawele min ye experts don u bɛ sɛgɛsɛgɛliw de boloda baara kɛcogo la a ko min ye baara kɛcogo a textes de bɛ ni maa min ka baara ma kɛ ka ɲɛsin a ma Bokar Tarawele u t'u ɲɛtugu nkalon kan o tuma u n'o fɔ diɲɛ maa ye ko baara man ɲi nka ni min fana ta kɛcogo ka ɲi k'u t'u ɲɛtugu fana kan u n'a fɔ diɲɛ maa ye ko baara fana kɛcogo ka ɲi a ko Bokar Tarawele o de taara ni ka te Asura sɛgɛrɛ min ye te Asura ye maa min ta don o de ye Uma Aga Handaka Bokar Tarawele faso maliden don a y'a ka kalanw kɛ yan ni ka tila ka taa kɔfɛ Bokar Tarawele a y'a yira k'a fɔ ko adamaden tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛbakun kɔ Bokar Tarawele k'a sigi k'a miiri min kɔni ye an ka jamana ye fɛn mun bɛ n'a man ka di Bokar Tarawele n'i ye kɔrɔnfɛla lajɛ te o kuma ale bɛ min ye kosɛbɛ Bokar Tarawele a nana ni te k'a sigi k'a miiri ka te dɔ tɔgɔ da ko Asura Asura o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na Bokar Tarawele min ye te ye o kuma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ te kɔni ye sun kelen ye nka lakɛ fɛn minnu bɛ k'a la jenini ni sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ a la Bokar Tarawele k'i mago don a la o bɛ tew tɛmɛ ɲɔgɔn na min ye Asura ye ale kɔni nana manja belebeleba sɔrɔ sabu a bɛ mini teko hami min ye Bokar Tarawele a b'o mago ɲa min ye k'i da basiya o kuma k'i da timiya ka tila k'i jo k'i fari kɛnɛya wa n'i kunkolo bɛ k'i dimi i mana a premier da i kunna baara banna fo tan Bokar Tarawele Alexis ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye Uma Aga Handaka ale kɔni wulila k'i jɔ a ma dan Mali dɔrɔn ma koyi Bokar Tarawele ko sabu fɛn ɲuman Bokar bɛɛ lajɛlen bɛ girinya kan min ye Faransi ka taa bila Europe dugu la ka taa bila fo l'Américain jamana ale ni Asie bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'i bolo b'a nɔfɛ k'a yira k'a fɔ k'u ti te wɛrɛ mɛn ni Asura tɛ o kuma ko te sɛgɛsɛgɛlen don te duman don o kuma sanbala ɲɔ a kɛmo ye Mali kɔnɔ cogo min na a kɛmo ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ parce que b'a ko Bokar Tarawele min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli min kɛra la o sɛgɛsɛgɛli kɔni n'o jaabi kɔni bɔra ka bin i b'a ye k'a fɔ e ti mago la Bokar Tarawele gasi t'i la min ye 4022 parce que b'a ko a ko u y'a suguya caman dilan 25 grammes 100 grammes 250 grammes ka taa bila 1 kilo la Bokar Tarawele nin bɛ sɔrɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la parce que b'a ko min ye Asura tigibatigi n'o ye Uma Aga Handaka ale kɔni ye wulikajɔ kɛ hinɛ ni makari min b'a la maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la kɛlɛ ɲɛsiranɲɛ kama n'o an b'a f'u ma ko déplacé Bokar Tarawele fini tɛ fini ye balo tɛ balo ye Bokar Tarawele a y'o dɛbɛ ni ka t'o d'u ma k'a yira k'a fɔ ko jago baara kɔnɔna la hinɛ ni makari o bɛ o la ni maa min ɲinɛn'o kɔ o kuma k'i ɲinɛ n'i ka jamana baara kɔ maa dogolenba parce que b'a ko Bokar min kɔni finitigɛlakaw ye ka wuli ka taa te d'u ma k'u fari foni walima ka taa nafolo d'u ma walima balo Bokar Tarawele o y'a ka ci ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka maa min don a kunkan de tɛmɛ a dogolen don a ko ale bɛ fɛn minnu kɛ Bokar Tarawele a b'a kɛ Ala kama o kuma diinɛ ye min fɔ o kuma ko n'i bɛ fɛn di kuma dɔ la i kinibolo fɛ numan bolo kana bɔ a kalama ko y'ale ka baara ye parce que b'a ko n'o tɛ 1 ni 2 o yɛrɛ tɛ mun bɛ min kunnafoni kɛnyɛrɛ ye kunnafoni diso ni arajo kalikɛlaw kan a y'o da bɛna taa nin di karisa ma o ma fɔ ka Facebook maniw wele video maniw bɛ taa direct kɛ Bokar Tarawele Alexis ko a ko o t'ale ta ye sabu ale bɛ to dogodogonin de kɔnɔna la a ko sa dogolen bɛ kɔgɔ a ko min kɔni ɲumanya ye a ma se ka dunni bala ta sabu ɲumanya dabɔ kun ye a ka kɛ Ala ye Bokar Tarawele n'i ye ɲumanya kɛ k'a bɛ bila i ka minjani kɔnɔ sabu ko diɲɛ sosigi ye waati kɛyɔrɔ ye parce que b'a ko a ko min kɔni ye te Asura ye Bokar ale de kɔni nana kɛ sanbala ɲɔ ye semaine de marque internationale Bokar k'a yira k'a fɔ ko te don ko te mun ni te wɛrɛ tɛ sanga o kuma ko malidenw k'u wasa don a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɛ l'observatoire kɔnɔ Alexis ale ka sɛbɛnni don Alexis ka fara observatoire maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Buwa Jabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon e ko min ye CEDEAO ka embargo ye k'a tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye nin sunkalo ɲɛkɔrɔla in na wa k'a ni sunkalo tɔ tigɛ kɔni ye panko 1 ani ɲɛ wawa ye min ye dutigiw ye o bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na k'a sabu kɛ embargo min n'o ta la janvier kalo tile 9 tɛmɛlen CEDEAO ɲɛmaaya bulon fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma a kɔni a kɛn bɛ kamana gan sugu bɛɛ lajɛlen ye bawo fɛn minnu bɛ n'olu kan
ka doni ka don anw ka jamana kɔnɔna na o caman bɛ yen hali n'a sɔrɔla a bɛ yan i b'a sɔrɔ a sɔngɔ yagoyalen don maa tɛ se ka a san a ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ gɛlɛya ye o bɛɛ lajɛlen di b'a kalama min ye sunkalo kalo kɔni n'o kɔni nani cogo bɛɛ i b'a ye k'a fɔ min ye dutigiw ye dɔ de bɛ fara u ka musaka yanga kan n'a sɔrɔ i bɛ dɔrɔmɛ 10 bɔ tile kɔnɔna na a bɛ kɛ 30 ye min kɔni nafolo t'a la ka sɔrɔ tugun min ye nafolo ye o tɛ bolokɔrɔ wa min ye da dumunifɛnw ye i b'a dɔn suntɔ o miɲɛ ka bon min ye ni ɲɛ dala dumunifɛnw fɛn fɛn kan sumalen fara kalama kan e kɔni b'a fɛ sa ni sun sunkalo kɔni ni sun tigɛla e ka se ka nin bɛɛ dɔndɔni sɔrɔ ka taa sɔrɔ i tɛ se k'a bɛɛ dun wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye gɛlɛya ye n'o ye CEDEAO ka embargo ko ye a kɛla sabu ye hali an ka minisiriso minnu bɛ yen k'u caman bɛ yen bi na 100 sara la a fɔra ko caman ba de ka bɔ u ka musakaw kɛta la min ye 100 sara la 15 bɔ ɲɔgɔn wa n'i y'a ta k'a lajɛ i y'alima ko anw ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi na n'o ye transition ɲɛmaaw ye u bɛna fɛɛrɛ ni dabali jumɛn tigɛ waasa min ye alisilamɛw ye minnu bɛ faso maliba kɔnɔna na u ka sunkalo a ka se ka tɛmɛ hɛrɛ ni baden na bawo a hami n'a jɔrɔ bɛ maaw na min ye CEDEAO ye ka taa fara anw ka jamana yɛrɛ ka wulikajɔ kan i b'a ye k'a fɔ jamana camancɛ ka taa se kɔrɔnfɛla ma gɛlɛya minnu dun bɛ yen o kɔni gɛlɛya sabu ye anw bɛ fɛn minnu sɔrɔ worodugu yanfan fɛ yan ka bɔ kɔrɔnfɛ yanfan ni camancɛ bolo fɛ i b'a ye olu fana sɔrɔli camanba de bɔla o la k'a sabu kɛ bamancilakaw ka wulikajɔ ye kɔsada in na bolofa nana kɛ a kan min ye Rusiw ni Ukraine ka kɛlɛ ye o kɛra sabu ye min ye anw ka jamana tajiko ye dɔ farala sɔngɔ kan min ye an ka taa ni ka segin transport bunakun kan dɔ farala nin bɛɛ lajɛlen kan wa min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni bɛ wulikajɔ la min ye cɛsiriw ni fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogo min na waasa sunkalo ka se ka tɛmɛ hɛrɛ ni baden na o fɛɛrɛw ka tigɛ bawo dutigi caman bɛ yen bi na n'i ye sunkalo ko kuma yɛrɛ fɔ bɛɛ maninfin n'i ye kuma wɛrɛ fɔ a tigi kɛrɛfɛ dutigi kɛrɛfɛ a t'o mɛn tugun min ye wulikajɔ ye ko jamana ɲɛmaaw k'o tigɛ joona min ye Demba Kɔnte ye ale kɔni ye nin kɔrɔfɔ bɔ ni ka fasiri Nouvelle Horizon kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ nin embargo ko in ni fɛɛrɛ ma kɛ joona min ye jamanadenw ye ko caman sɛgɛlen don wa min ye musaka ye o tɛ bolokɔrɔ wa sunkalo bɛɛ b'a dɔn musaka ko dɔ de bɛ fara musaka bɔta kan min ye nafolo ye o tɛ sɔrɔ wa nafolo ko n'o di ma sɔrɔ min ye dumuni ko ye o bɛ gɛlɛya wa n'i ye sunkalo ko fɔ bɛɛ i ye dumuni ko fɔ ni dumuni n'o tɛ sɔrɔ ni nafolo tɛ nafolo ni jamana ɲɛmɔgɔw m'o fɛɛrɛ tigɛ joona k'a bɛna kɛ sabu ye jamanadenw u bɛ jatigɛ min kɔnɔna na dɔ ka fara o yanga kan nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Demba Kɔnte a ka fasiri n ka muso ko ɲɛnabɔra tɔ tora wariko ye a ma daminɛ fɔlɔ siga t'o la o tuma an bɛ taa Mamutu fan fɛ ka jini min o bɛ bɛn Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn le reporter Fasiriba n'o ye la rédaction wɔrɔtɔrɔre bambaciya wale mun bɛ an ka jamana in kɔnɔ Fasiriba ko nansaraw ka jɛrɛjɛkulu mun bɛ yan n'o ye barikani ye ni ka taa bila Nations Unies ka MINUSMA a ko san 9 u bɛ baara min na wɔrɔtɔrɔre o kuma ko baara in ma nɔ bɔ sabu ko san 9 n'i y'a jateminɛ wɔrɔtɔrɔre ko nafolo min tun bɛ don baara in na tile o tile o bɛ ti jɔ sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 900 wɔrɔtɔrɔre n'i y'a lajɛ hali bi cɛden minnu b'u ka dangana kɔnɔ ni ka lakana baaraw sabati maa 16 ni maa 300 n'o ye barikani ye wɔrɔtɔrɔre ka taa bila MINUSMA na a ko barikani kɔni ye maa 5,000 ani 100 ye o kuma n'o ye MINUSMA o ye maa 11 ani maa 200 ye parce que b'a ko u bɛna kuma min na ni ka tigɛdi ɲɔgɔnma baara daminɛ lakana na a ko dugu 16 olu kɔni ne tun bɛ Bamaciw ka dangana kɔnɔ a ko n'i ye ko taabolo la maa 1,000,000 o bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kinikini na terroriste ko jɔrɔ fɛ a ko min kɔni ye dugu 200 bɔɲɔnko wɔrɔtɔrɔre olu kɔni maa 200 bɔɲɔnko olu wulila ka b'u sigiyɔrɔ la wɔri k'a sababu kɛ yira n'a ye parce que b'a ko nin sɛgɛsɛgɛli in baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra waati laban in na ni k'a yira k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ jamana gouvernement ni barikani ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ wɔri ka taa bila Faransi ɲɛmaaw la a ko nin sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen ɲɛ sɔrɔlo kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ tile o tile Mali lakanako la nansaraw bɛ miliyari 1 ni miliyɔn 900 dun Mali kɔnɔ o kuma miliyari 1 ni miliyɔn 900 a dunna mun na a bɛ dun bɛndiya a jɔyɔrɔ kɛra mun ye a bɛ dun bɛndiya de la malidenw sago kɛra wa wɔrɔtɔrɔre k'u bɛna don min na Bamaciya wale tun bɛ jamana kɔrɔnfɛla dɔrɔn na dɛ o kuma u nana mabɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ min ye Bamaciya ye a donna jamana camancɛ bolo la ni ka tila ka walankata ka taa Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ ye nin yɔrɔ sɔrɔ a ko la a ko nansaraw ka kɛlɛkɛbolo in n'o ye barikani wɔrɔtɔrɔre u taara dugu o dugu kɔnɔ wɔri basigi kɔni baliya dɔ bɛ fara o kan kosɛbɛ jamanadenw hakilina ye fɛn min ye abada o tɛ sabati a ko min ye kalo 14 dɔrɔn
mali kɛlɛkɛcɛw an ka wuli ka jɔ kɛ ni k'an bolo d'an yɛrɛ ma ka minɛnw san o de ni ka kɛlɛkɛcɛw hakilina jɔ ka bila kɛlɛ baara la o tarawele o kalo 14 kɔnɔna na a ko min kɔni mali kɛlɛkɛcɛw ye dugu 10,200 u y'o hɔrɔnya ka bila jamana ka bolo kɔnɔ min ye hali bi wulikajɔw bɛ sen na maa minnu fara n'o ye bamanciw ye o tarawele o de dakosi ka bɔ fo ka damatɛmɛ parce que b'a ko tile tɛ bɔ ka bi abada k'u tɛ bamanci dɔn ninkɛnɛ karaba lakɔliso minnu kun caman datugulen don caman dayɛlɛlen la an bɛ don min na ko bi maaninfinw hakiliw bɛ ka sigi dɔɔni dɔɔni ko kunun ni bi mali kɔnɔ min kɔni le reporter u y'a yira k'a fɔ yɛlɛma belebeleba donna ko la nka hali bi bɛ ko la o ma ban fɔlɔ kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ le reporter kɔnɔ a ka bi bɔli don le reporter ka fara fasirejɛlu kan wajibata an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne ye reporter bila min ye sɔr de Bamako ye ne b'o ta fari n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye e ko kɔsada in na min ye baro kolontigi n'o ye Umaru Ongoba ye ale de ye fasiri kɛbaa ye a ko min ye anw ka dɔgɔnɔw ka dɔgɔnɔduguw ye i b'a ye k'a fɔ min maa minnu kɔni tun bɛ n'u kun ye bɛnkan tɛgɛnɔ bila o ni bamancilakaw cɛ n'o ye terrorisiw ye e ko caman min fo ka bɔ bɛnkan in kɔrɔ wa min ye désengagement des accords locaux ye o y'a jira k'a fɔ min ye donsow ye olu na taa fara u kan wa maa bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama k'a fɔ n'o kɛla bɛɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ a la bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ni bɛnkan ninnu a kɔni ka sanga ni sanga maire o ka wulikajɔ ye n'o o ye Ali Dolo ye i b'a ye k'a fɔ ale de kɔni kun kɛla sabu ye ka bɛnkan sɛbɛn dɔ don nin bamancilakaw ni dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye dugu 60 bɔɲɔngo ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔsada in na o y'a 62 o y'a jira k'a fɔ olu sen tɛ bamancilakaw ka bɛnkan kɔnɔ ko lawaleyali la tuguni o y'a jira k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasilakaw ye ka taa se donsow ma olu bɛ o de nɔfɛ bi u bɛ u kɔsini wa min ye o ka Dana Ambasagu o chef d'état major ye n'o ye Yusufu Toloba ye o kɔni bɔla kɔsada in na ka laseli dɔ kɛ a y'a jira k'a fɔ bɛnkan min kɔni n'o tun bɛ sanga dugu 62 o ni terrorisiw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛnkan ko dugudenw ko k'u tɛ a ko kɔnɔ tugun o tɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ wa ko min bɛ laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka cɛsiri sugu bɛɛ lajɛlen fɛlɛ tigɛ min ye armée ka susuli minnu n'o bɛ bolola dɛ o kɔni o kana kɔtigɛ min ye ratissage ye o baaraw ka taa ni ka ɲɛsin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma dugudenw ni kun ka lakana ko kɔsada in na hakilinajigi min ye civililaka maa 26 ye olu kɔni t'a la ka tunu ni u ye bɛrɛn bɛ o dugu o kɔnɔna na min kɔni n'o filɛ nin ye Jala Sagu o kɔnɔna na wa ka taa ka kɔn o ɲɛ maa 80 fana olu kɔni t'a la ka tunu ni u ye bamancilaka ninnu fɛ ko nka ko min ye wulikajɔw ye ko n'i y'a ye o ko olu ma ta ni k'u sen don a la kosɛbɛ min ye armée ye o bɛ wulikajɔ min na o wulikajɔ kɛmɛ sababa belebele ye min ye nisɔndiya ye bɛɛ lajɛlen b'a la k'u sɔrɔ kana ani hakilisigi o kɔni b'a la ka na yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔnɔna na ko wa ko dɔ de ka fara cɛsiri ka armée fɛ waasa min ye nin ko ninnu ye a bɛɛ lajɛlen ka se ka bolo kan min ye groupe de soutien à l'islam ye et aux musulmans n'o ye GESIM ye olu de bɛ nin waleya cɛjuguw la bingani walew ani ka taa dugudenw sɔrɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na k'u ka hɛrɛ kɛ bɔnna ye u bolo o taabolo minnu filɛ nin ye k'a sela ban ye ten k'a bolo bɛ kan ko sɔɔni k'a tɛmɛ ko wa ko min ye Yusufu Toloba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu ni dugu 62 in n'u y'a jira k'a fɔ k'u sen tɛ terrorisiw ka bɛnkan kɔnɔ ye ko sɛbɛn in k'o t'u yɛrɛ ye a kɔnɔna na tuguni o kɔni taabolo k'ale yɛrɛ bɛ u kɔ wa ko min y'a seko n'a dama ye a damajira ye a n'o bɔ k'o jira n'o ye dugudenw ni yɔrɔ kofɔlen dugu lakanali baaraw ye wa ko min ye armée halisa wele bɛ bila olu ma u ka se k'u ka baara min n'o ye baara ɲuman ye dɛ o min bolo dala o fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan ka se k'a kologiriya o bamancilaka ninnu ni min ma sɔrɔ ka fara jamanadenw kan o kun ka ci k'u dafara foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ kɔ min ye droit de l'homme maaw ye olu kɔni t'a ye kule bɔ ye nanzaraw ka wari min b'u kɔnɔbara la o dan ye o kulekan ye o k'o bɔ wa k'u tɛna foyi bɔ sɛdennin sɔgɔna min ye finitigilakaw ye n'i kɔni i kɛ bamancilaka ye k'i fɔ k'e ni i yɛrɛ tamana dugukolo tigɛ k'o kɛ i ta ye ko fɛn min ne n'o ka kan ɲagili bere la o na ta ka da i kan nin kun ye Yusufu Toloba ka kɔrɔfɔ ye an ye min kɔni ni a bɛɛ lajɛlen fasiri kɛbaa ye Umaru Ongoba ye baro kolontigi an y'a salo ka bɔ SR de Bamako Baba Tarawele n'i ye nɛgɛ ta gɔngɔla n'i y'a bila gɔngɔla a tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ kunnafoniw tun sumana k'a kan an kun k'an k'an da don a la k'a lakale nin y'o minɛn siyaninen ye ni minɛn dun siyanina an tɛ dɔwɛrɛ kɛ o de ye barika da ye bonyamasegin
bonya même mande bonya masegin bɛɛ Bɔkari Tarawele joona joona waati sɛbɛkɔrɔ korolen bɛɛ dankɔrɔba in an b'a fɔ fo Maroc chef escadron Lassine Tamba Keita n'o ye commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako o ɲɛmaaba don a bɛ kalan na Maroc jamana kɔnɔna la Bɔkari Tarawele a ɲuman taara cogo min na an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka segin n'a ɲuman ye ka hakilina kura baara kura minnu ŋaniyalen bɛ o baaraw ka boloda lakana kɔnɔna la Bɔkari Tarawele an bɛ dankɔrɔba in fɔ n'ale ye Zendaw ye radio Fafeke ale directeur du programme do a bɛ jaramana bila marabolo kɔnɔna la u b'an lamɛn su fara tile kan u ka association dɛmɛtɔn ɲɛmaaba n'o ye Ya Blanche Daw ye an b'a fɔ PTSO commune kɔnɔna la Bɔkari an bɛ foli ni tani ta ni ka dankɔrɔba in sɛgɛrɛ n'o ye Trois Ciseaux d'or le maestro Grand Jawuso a n'a ka cɛdenw an b'o fɔ dantɛ foli mun na ka fɔ min bɛ dɔw ka bɔ Jabate o de ye min ye Tijani Sako Abdulsalam Warmɛ ninnu ye butigitigiw ye Kalabankɔrɔ tournant na an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Abdurahmane Sa Nɔgɔ ye chargé de projet do Ageroute la an b'a fana fo an kujo Luc Togo a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina jɛmu in o tɛ pan a kan a filɛ nin ye a ka bureau ba in kɔnɔna na maison des aînés na a bɛ anw lamɛn min ye Togola Couture n'o ye Amadou Togola ka taa se Mercedes Togola nin kelen bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ka wuli ka jɔ ye Ɲamakɔrɔ kurani o sarababilenba in dala a n'a ka kalandenw o kɔni e yɛrɛ ɲuman na o b'a la k'a tigɛ cogo min o b'a la k'a kala ten an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye halisa Bakari Sidi Jabate chef sécurité physique personnelle BDMSA lieutenant Dawuda Adama Traoré 7e arrondissement fo ka taa se min ye major de police Gawusu Jalo ye an bɛ a fana fo section carte d'identité 7e arrondissement an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se min y'an baarakɛɲɔgɔn ye Antoine Solange Dambɛlɛ a bɛ anw lamɛn an b'a fɔ Bɔkari Tarawele nin ye kunnafoni joona joona yan'an bɛ sigiyɔrɔ di farikoloɲɛ tigilamɔgɔw ma radio ayiwa min ye association du centre de santé communautaire de Dumazana n'o ye ASACO du ye ko ka da commune jama bɛɛ lajɛlen tulo kan o tuma kulu bɛ wulikajɔ belebeleba la wulikajɔ in a bɛna tali kɛ min ye sɛgɛsɛgɛli kan ka maaninfinw larawuli k'a lajɛ degun min b'i kan ni ka se k'o dɔn jango i ka wuli a furakɛli fɛ o baaraw bɛɛ boloda kalo tile 23 o ye sini arabadon ye sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 7 waati o kuma k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ taa jabɛti ni tension sɛgɛsɛgɛliw kɛ o kuma kabini sɔgɔmada joona kulu kana foyi buluda yaasa u ka jaabi lakikaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na furudimi ka taa bila kɔnɔfunu ale ni pédiatrie denmisɛnnin bana kulodimi bana bɛ maa minnu na ka taa bila min ye hali bi ɲɛdimi bɛ maa minnu na u bɛ nin bɛɛ lajɛlen larawuli k'a lajɛ ka taa bila kɔdimi ale ni min ye joli kurukuru bana n'o ye drépanocytose ye Bɔkari Tarawele u bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli baaraw jolici bana u bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ ka taa bila gynécologie la wari kɛrɛnkɛrɛnna min ye cancer du col de l'utérus n'o ye an balakaw ka bana u bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛliw kɛ o kuma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye o kuma ko nin sɛgɛsɛgɛli in ye fufalaki ye o kuma nka ni aw bɛ taa Bɔkari Tarawele aw bɛ taa joona joona janko baaraw bɛ se ka kɛ o kuma degun min b'i kan o b'o larawuli k'a lajɛ kan ka min kɛ a furakɛli la i b'u baara boloda association cɛsiritɔn n'o filɛ nin ye Jelibugu sugu kɔnɔna na sigida fɔlɔ kɔnɔna na k'u b'a da commune 1 n'a lamini bɛɛ lajɛlen kan kulo tan k'a fɔ ko min ye u ka top étoile ɲɛnajɛ minnu n'olu kun labɛn bɛn n'a fɛɛrɛw tigɛ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ k'a baaraw bɛɛ lajɛlen top étoile k'a kɛnɛ bɛna sigi ka bɛn bi tarata ma marisikalo tile 22 a bɛna kɛ min ye école kodɔnzo o kuru kɔnɔna ye ka tɛngu sotelma malitel la nɛgɛ kaɲɛ 16 dana mana gosi wa ko min nin kɔni ye kɛnɛ min n'a man ka fɔ maa si kɔ u dɛmɛbaaw waasa nin kɛnɛ ka se ka sigi sen kan o de ye Ecosiku ye boisson commando sotelma malitel min filɛ n'o fɛ Jelibugu auto cool ka taa se MBTF ma radio Kayira ni radio Jɛgɛfɔ Bazin Golfa min ye o Asini ye ani mairie de la commune n'o ye sigida Gale ye Bɔkari Tarawele nin ye ɲɔgɔn sɔrɔ belebeleba n'o ye ziyara ye ziyara min